एपिसोड 252। इस बार तारीकी के बावजूद मैंने रफ्तार तेज रखी ताकि जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाएं। मेरे जहन में उस जगह की कुछ निशानियां थीं जहां रामन एंड कंपनी ने नाका लगाया था। बानो अकब में निगाह रखी थी और फिलहाल पीछे कोई गाड़ी या उसकी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जीप की वापसी से पहले नाके से गुजर जाऊं। बिलाखिर हम एक जगह पहुंचे जहां सड़क घूम रही थी और उससे जरा आगे ट्रॉलर जल रहा था। मैंने पिकअप रोकी और नीचे उतरा। बानो ने कहा, यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ से मैं पैदल आगे जाऊंगा। अकेले? हाँ, तुम लोग होशियार रहना। राज ड्राइविंग सीट पर रहेगा और तुम उसकी निगरानी करोगी। अगर वो लोग वापस आए तो तुम लोग पिकअप लेकर आगे आओगे। मैं रास्ते में मिल जाऊंगा। मैं वहां पहुंचकर नाका देखूंगा और अगर रास्ता साफ हुआ तो सीटी बजा दूंगा। सीटी की आवाज यहां तक सुनाई देगी? अगर दूसरों को सुन लेने का खतरा ना होता तो मैं भी बजा कर दिखाता। मुझे याद है, गांव में जब नहर पर मैं नहाने जाता था तो वापसी के वक्त सीटी बजाकर हवेली में इत्तला करता था और मेरे लिए गरम गरम रोटी डाली जाती थी। नहर हवेली से निस मील दूर थी। ये तो इससे भी कम फासला है। बानो हंसी तो मैं झेप गया। किस्सा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अगर मेरी सीटी के जवाब में तुम लोग ना आए तो मैं पिस्तौल से एक सेकंड के वक्फे से 3 फायर करूंगा। इसी तरह अगर कोई खतरा हुआ तो तुम 2 फायर करोगे। मैं सड़क के साथ वाली ढलान के साथ रवाना हुआ। यहाँ तारीकी ज्यादा थी और अगर कोई मोड़ पर निगरानी कर रहा था तो मेरे नजर आने का इम्कान कम था। जब मैं नाके वाले मोड़ के पास पहुंचा तो सड़क से ढलान पर चढ़ गया और अब मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था। जरा पांव गलत रखता तो गिरने का इम्कान था। इसी तरह अगर मेरे पांव तले आकर पत्थर लुढ़क जाते तो दुश्मन बाखबर हो जाता। दोनों मोड़ के दरमियान 200 गज का फासला था। करीब आकर मैं मजीद बुलंदी की तरफ गया ताकि दूर से जरा देख सकूं। अगरचे वहां देखने की गुंजाइश कम थी। एक चट्टान की ओट से मैंने सड़क का मुआयना किया। जहां पहले जीप खड़ी थी वहां अब कोई ना था, लेकिन मुझे यकीन की हद तक शक था कि रावण वहां किसी न किसी को छोड़कर गया होगा और अब वो यहाँ घात लगाए बैठा होगा। कई मिनट तक मैं नजरें जमाए बैठा रहा, लेकिन ना तो कोई नजर आया और ना ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जो भी था या थे बहुत खामोशी से मेरी तरह ढलान पर या नीचे खाई वाली सिंत में छुपे हुए थे। जब कोई सामने ना आया तो मैंने एक आजमूदा नुस्खा आजमाया। एक पत्थर उठाकर सड़क से जरा आगे उछाल दिया। पत्थर खासी आवाज के साथ गिरा और फिर उसके लुढ़कने की भी आवाज आई। फौरन ही कोई बोला, ये क्या था? जवाब में किसी ने उसकी वालिदा के हवाले से एक नाकाबिले बयान बात की। कुत्ते के बच्चे, चुप नहीं रह सकता। और जो तो खुद भौंक रहा है वो? कुत्ते के बच्चे ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खामोश हो गए, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया था। मुझे उन दोनों की लोकेशन का पता चल गया था। वो मुझसे कोई 20 गज आगे उसी ढलान पर मौजूद थे। मैं बहुत आहिस्ता से अपनी कमीनगाह से निकला। मौसम को नजरअंदाज करके अपने जूते उतारे, वरना स्लिप कर जाते या कोई पत्थर उनके नीचे आकर लुढ़क जाता तो दुश्मन कबल इस वक्त मेरी आमद से बाखबर हो जाते। नंगे पांव में ज्यादा बेहतर चल सकता था। सरकते हुए मैं अपने अंदाजे के मुताबिक ऐन उनकी पुश्त पर पहुंचा। मजीद तस्दीक के लिए मैंने वही तकनीक आजमाई और एक पत्थर सड़क की तरफ उछाल दिया, लेकिन इत्तेफाक से दरमियान में मौजूद वो एक दरख्त से टकराया और वहीं गिर गया। बल्कि शायद उन्हीं पर गिरा था क्योंकि वो उछल पड़े। कोई है? पहले वाला चिल्लाया। पास है। दूसरे ने तस्दीक की तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने एक दरख्त की आड़ से राइफल का रुख उनकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। फायरिंग के बेपनाह शोर में उनकी चीखें दब गईं। एक बार 10-12 गोलियों का ब्रस्ट मारकर मैं रुक गया, मगर पहाड़ों में फायरिंग की गूंज जारी थी। उसे थमने में जरा टाइम लगा। मैंने दोबारा अंदाजे से उसी तरफ हल्का ब्रस्ट मारा। इस बार दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। पिस्तौल से फायर हुए। निशाना मैं था, लेकिन तमाम गोलियां दरख्त के तने में लगी। मैंने शोलों से जगह का तयन किया और अगला ब्रस्ट उसी तरफ मारा। इस बार चीख ने बता दिया कि मैं कामयाब हो गया था। वो गोलियां खाकर नीचे लुढ़क गया था। दूसरा पहले ही मारा जा चुका था। मैंने टॉर्च रोशन की, लेकिन खुद सामने ना आया। जब कोई रद्दअमल ना हुआ तो मैंने झांक कर देखा। एक वहीं सामने पड़ा था। उसका निस सर उड़ गया था और दूसरा ढलान पर उसी सड़क से जरा ऊपर पड़ा था। वो भी साकित था। मैं जूते पहनकर नीचे आया। दूसरा जिंदा था, लेकिन उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। शक्ल सूरत से दोनों मकामी लग रहे थे। मैंने उनका असलहा और एमुनेशन समेटा और सड़क पर आया। सीटी बजाई जो देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। मेरा अंदाजा था कि वो सीटी सुनकर रवाना हुए तो 1 मिनट से भी पहले यहाँ पहुंच सकते थे, मगर जब दूसरा मिनट होने पर भी वो ना आए तो मैं फिक्रमंद होकर खुद रवाना हुआ। अब कोई मसला नहीं था, इसलिए मैंने खुली सड़क पर दौड़ लगाई और 1 मिनट से भी पहले वहां पहुंच गया। पिकअप को अपनी जगह मौजूद पाकर मैंने सुख का सांस लिया, वरना मेरे जहन में कई खदशात सरसराने लगे थे। मगर करीब जाते गड़बड़ का एहसास हुआ और सुकून हवा हो गया। वहां बानो और राज दोनों ही नहीं थे। पिछले हिस्से में रीना, उषा और शाम थे। उषा मुझे देखते ही बोली, राजकुंवर ने हरामीपन किया, वो भाग गया, बानो उसके पीछे गई है। ये एक नई परेशानी थी। राज ने बड़े गलत मौके पर हरकत की थी और बानो ने भी जज्बाती होकर उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैंने उषा से पूछा, किस तरफ गए हैं वो? उस तरफ। उसने ढलान के ऊपरी हिस्से की तरफ इशारा किया। हम उसे आवाज देते रह गए, पर वो रुकी नहीं। मुझे रामन का ख्याल भी था। वो किसी भी वक्त आ सकता था और मैं इन लोगों को छोड़कर जाता तो वो उसका आसान शिकार बन जाते।
میں نے رینا اور شام سے کہا تم لوگ اتر کر درختوں میں چلے جاؤ. میں نہیں اتر سکتا, میں گھائل ہوں. شام نے عذر کیا. ٹھیک ہے تب بیٹھے رہو, جب واپس آ کر وہ بم مارے تب بھی بیٹھے رہنا. یہ کہتے ہوئے میں نے پک اپ کا بونٹ کھول کر اس کا ڈسٹریبیوٹر کیپ اتار لیا. اب پک اپ کسی صورت اسٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی. مقصد ان دونوں کو فرار سے روکنا تھا. میں نے اوشا کو ساتھ لیا اور اوپر کی طرف بڑھا. مجبوراً وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے. رینا اپنے پتی کو سہارا دے کر اوپر لانے لگی. اوشا بتا رہی تھی کہ راج نے چالاکی سے کام لیا. اس نے بانو سے کہا کہ اسے شمال کی طرف روشنی دکھائی دی ہے. وہ پک اپ پر چڑھ کر اس طرف دیکھ رہی تھی کہ راج خاموشی سے سرک گیا. جب تک بانو کو احساس ہوتا وہ درختوں میں جا چکا تھا. پھر بانو اس کے پیچھے بھاگی. میں نے اوشا سے کہا تم ذرا آگے چلو اور بانو کو آوازیں دو. اگر راج کہیں آس پاس ہوا تو تمہیں اکیلا سمجھ کر سامنے آ جائے گا. اوشا سمجھ گئی. اس نے اعتراض نہ کیا کہ میں اسے قربانی کا بکرا کیوں بنا رہا ہوں. وہ پوری ویلوسٹی سے میرا ساتھ دے رہی تھی. وہ آگے بڑھی اور میں اس سے کچھ پیچھے رہ گیا. اوشا بانو کو آواز دینے لگی. اس کی آواز خاصی تیز تھی اور دور تک جا رہی تھی, مگر بانو کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. میرا دل دھڑک اٹھا. اگر بانو جواب نہیں دے رہی تھی تو اس کا مطلب ایک ہی تھا کہ وہ ٹریپ ہو گئی تھی اور جواب دینے کے قابل نہیں تھی. جب اوشا خاموش ہوتی تو میں اپنی سماعت کا استعمال کرتا. یہاں تاریکی زیادہ تھی اور ایسے میں آنکھوں سے زیادہ کان کام آتے. ایک بار جیسے اوشا چپ ہوئی, اوپر کہیں آواز آئی جیسے پتھر گرے ہوں. میں نے اس طرف رخ کر کے ٹارچ روشن کی تو ایک سفید پوش ہیولا بھاگتا دکھائی دیا. راج نے بھی سفید کپڑے پہن رکھے تھے. چند لمحوں میں وہ گھنے درختوں میں غائب ہو گیا. راج تم بھاگ نہیں سکتے, میں چلایا, مگر وہ غائب تھا. میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا. اوشا بھی میری طرف آئی. کیا ہوا رے؟ راج کی جھلک دکھائی دی تھی. وہ اوپر درختوں میں ہے. اسے ڈالو نرک میں. بانو کو تلاش کرو. بانو اسی کے ساتھ تھی, ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا. اس روز اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا رہتا. جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچا جہاں راج کوور نظر آیا تھا, ایک درخت کے پیچھے کسی کے پاؤں دکھائی دیے. پاؤں جوتوں سے آ رہی تھے مگر نسوانی تھے. میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس طرف آیا تو بانو اوندھے منہ پڑی تھی. میں بےتابی سے اس کی طرف لپکا. ٹارچ اوشا کو تھما کر بانو کو سیدھا کیا. اس کا سر ایک طرف سے لہو لہان تھا اور خون بہ کر آدھے چہرے پر آ گیا تھا. میں نے گردن پر اس کی نبض دیکھی اور اسے چلتا پا کر سکھ کا سانس لیا, مگر جب اس کے سر کا زخم دیکھا تو پریشان ہو گیا. یہ خاصا گہرا زخم تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی سخت چیز بہت زور سے اس کے سر پر ماری گئی تھی اور ضرب نے شاید کھوپڑی چٹکا دی تھی. خون بہ رہا تھا اور بانو مکمل طور پر بے ہوش تھی. اسے کیا ہوا رے؟ اوشا نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا. راج نے بے خبری میں حملہ کیا. ہم بر وقت آ گئے ورنہ وہ شاید اسے مار کر جاتا. ابھی اسے صرف جوتے اتارنے کا موقع ملا. اوشا نے ٹارچ سے چاروں طرف روشنی ڈالی لیکن وہاں کوئی نہ تھا. میں نے بانو کو اٹھا کر شانے پر لادا اور اوشا سے کہا راستہ دکھاؤ ورنہ میں گرا تو تمہیں مجھے بھی اٹھا کر لے جانا پڑے گا. اوشا روشنی دکھانے لگی اور میں بانو کے وزن کے ساتھ سنبھل کر اترتا رہا. اس وقت میں پہلی بار پچھتایا کہ بانو کو وزن بڑھانے کا مشورہ میں نے کیوں دیا تھا. تقریباً 64-65 کلو گرام وزنی بانو کو اٹھا کر اس ڈھلان سے تاریکی میں اترنا کس قدر مشکل کام ثابت ہوا یہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا. نہ جانے کیسے میں اسے لے کر صحیح سلامت نیچے پہنچنے میں کامیاب ہوا, لیکن میرا سانس پھول گیا تھا اور آخر میں گھٹنے لرزنے لگے تھے. پک اپ سامنے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور بانو کو اس کے پچھلے حصے میں لٹا دیا. خوش قسمتی سے رینا آتے ہوئے پانی کی بوتل لیتی آئی تھی. میں نے پانی بانو کے چہرے پر چھڑکا اور منہ میں ٹپکایا, لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا. پانی بھی اس کے حلق میں جانے کے بجائے بانچوں سے بہہ نکلا. یہ خطرناک علامت تھی. رینا اور شام ہمیں دیکھ کر نیچے اتر آئے تھے. میں نے رینا اور اوشا سے کہا اس کے زخم کی مرہم پٹی کرو. بانو کی رائفل اور پستول وہاں اضافی میگزین کے غائب تھا. وہ یقیناً راج کے ہاتھ لگا تھا, لیکن وہ بزدل تھا, اس لیے حملہ کرنے کے بجائے اس نے فرار کو ترجیح دی, ورنہ وہ آسانی سے مجھے اور اوشا کو بھی ٹھکانے لگا دیتا. بہرحال اس وقت اسلحے یا راج کے بجائے مجھے بانو کی فکر لاحق ہو گئی تھی. اسے جلد از جلد کسی اسپتال پہنچانا ضروری تھا, ورنہ اس کے سر کی چوٹ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی. اسلحے والا بیگ پک اپ کے کیبن میں تھا اور چابی میرے پاس تھی, لیکن اس کی کھڑکی کا شیشہ غائب تھا. اگر رینا یا شام کو اس کا خیال آتا تو وہ اسلحہ حاصل کر سکتے تھے. بانو کے پاس رقم موجود تھی. راج کو رقم نکالنے کا موقع نہیں ملا تھا. وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی اور رامن کے آدمیوں سے حاصل کیا ہوا اسلحہ بیگ میں ڈال دیا. ڈسٹریبیوٹر کیپ لگا کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے آگے بڑھایا. عقب سے اوشا بولی زخم صاف کیا ہے پر بہت گہرا ہے, خون نہیں رک رہا. خون روکنے کی کوشش مت کرو, زخم کسی چیز سے ڈھک دو اور اس کا خیال رکھو. اوشا بیچاری نے اس حد تک خیال کیا کہ اپنی شال اسے اڑا دی, حالانکہ سب سے کم کپڑے اسی نے پہنے ہوئے تھے. رینا نے مجھ سے پوچھا فائرنگ کس نے کی تھی؟ میں نے, تاکہ اگر دشمن کہیں چھپا ہو تو سامنے آ جائے, لیکن وہاں کوئی نہ تھا. میں نے غلط بیانی سے کام لیا. اسے یا شام کو بتانا غیر ضروری تھا کہ میں 2 دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر آ رہا ہوں. ہم اس جگہ سے گزرے تو میں نے جان بوجھ کر پک اپ ذرا کنارے کی طرف کر لی کہ ڈھلان کے ساتھ پڑی لاش اتفاق سے بھی نظر نہ آئے. اس بار میں نے رفتار تیز رکھی اور ہیڈ لائٹس بھی آن کر لی. نقشے کے مطابق پہلا قصبہ یا آبادی یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر دور تھی. جب 12 کلومیٹر بعد دوراہا آیا تو میں نے نقشہ دیکھ کر سڑک کا تعین کیا. اس وقت میں راستہ بھٹکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. روانگی کے آدھے گھنٹے بعد ہم اس پہاڑی قصبے میں داخل ہوئے. یہاں بجلی تھی اور شاید 1000 گھر تھے. سڑک کے ساتھ ہوٹل اور دکانیں تھیں.
एक होटल अभी भी खुला हुआ था। पिकअप की आवाज़ सुनकर अंदर से एक 9 उम्र लड़का लगना पिकअप की आवाज़ सुनकर अंदर से एक 9 उम्र लड़का निकला। वो यकीनन वेटर था और इतनी सर्दी में किसी ग्राहक के चक्कर में बाहर आया था। उसने टूटी फूटी उर्दू या हिंदी में पूछा, क्या चाहिए? खाना है, कमरा भी है। मेरे साथ 2 जख्मी हैं, हमें किसी अस्पताल या डॉक्टर का बताओ। मेरे को नहीं पता, उसने रुखाई से कहा। एक नज़र अकब में मौजूद अफराद को देखा और वापस मुड़ गया। मैंने उजरत में उसे आवाज़ दी, एक मिनट, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। मेरी बात ने उस पर असर किया। वो पलटकर खिंचा चला आया। क्या देगा? 500। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाओगे, पहले 500 रुपया दो। मैंने 500 वाली गड्डी से एक नोट खींचकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो लेने लगा तो मैंने कहा, अंदर आओ। वो झिझका, लेकिन फिर लालच गालिब आ गया। वो शायद सारा दिन काम करके 40-50 रुपए कमाता होगा, इसलिए 500 बहुत बड़ी रकम थी। वो अंदर आ गया। मैंने उसे नोट दिया। अब बताओ, डॉक्टर कहाँ है? इधर अस्पताल नहीं, डिस्पेंसरी होता, डॉक्टर भी उधर ही रहता। मुझे तसल्ली हुई। मैं उसकी रहनुमाई में पिकअप आगे बढ़ाता गया। उसे बिठाते वक्त मैं भूल गया कि असलहे वाला बैग आगे फ्रंट सीट के सामने रखा था। लड़के के पांव उससे टकराए तो अंदर से लोहा बजने लगा। वो चौंक कर बोला, इसमें क्या होता? औजार है। मगर उसका रद्द-ए-अमल बता रहा था कि वो समझ गया है कि बैग में क्या है। उसका जिस्म अकड़ गया और वो मुझसे जरा दूर हो गया। डॉक्टर और डिस्पेंसरी दोनों ऊपर थे। पिकअप 4 व्हील ड्राइव थी, इसलिए किसी न किसी तरह उस नहायत तिरछे रास्ते पर ऊपर चढ़ गई। दरहकीकत पूरा कस्बा ही बहुत तिरछी ढलान पर आबाद था। ये पैदल के रास्ते थे जिन पर मैं गाड़ी चढ़ा लाया था। शुक्र है डिस्पेंसरी के सामने जगह हमवार और बड़ी थी। वहां आराम से पिकअप पार्क हो गई। लड़के ने कहा, अब हम जाता, उधर मालिक इंतजार करता। जरूर जाओ, पर याद रखना, किसी से हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो हम आ जाएंगे और तुमसे सिर्फ 500 नहीं, तुम्हारी जान भी लेकर जाएंगे। वो डर गया। हम किसी से कुछ नहीं बोलेगा। अगर नहीं बोला तो नीचे होटल में रहना, जाते हुए 500 और देकर जाएगा। ये डिस्पेंसरी तो है, पर डॉक्टर किधर है? वो ऊपर वाला उसका घर है, नीचे से घंटी बजाओ तो वो आ जाएगा, पर मरीज देखने की फीस लेगा। मैं नीचे उतर आया। लड़का चला गया। मैंने घंटी बजाई। ऊपर से कोई चिल्लाया, काय को आया इतनी रात गए? मरीज है इसलिए आया, मैंने नीचे से जवाब दिया। लहजे से डॉक्टर जुनूब का लगता था। डिस्पेंसरी सरकारी थी, लेकिन लड़का बता चुका था कि वो फीस लेता है, यानी आदमी बदउन्मान था और ऐसे आदमी से डील करना बेहतर होता है। बानो के सर में चोट आई थी, लेकिन शाम का जख्म गोली का था। डॉक्टर उसकी पुलिस रिपोर्ट पर इसरार करता, लेकिन वो नोटों वाला आदमी था, इसलिए उम्मीद थी कि पुलिस रिपोर्ट पर इसरार नहीं करेगा और मिलने वाले नोटों से सरोकार रखेगा। 1 मिनट बाद गंजा, काला और छोटे कद का डॉक्टर नीचे आया। उसकी शक्ल पर वही मकरूपन था जो उस मुकद्दस पेशे को कारोबार बनाने वालों के चेहरे पर होता है। उसने मुझे देखा। किसको देखना है? 2 जख्मी हैं, रास्ते में हादसा पेश आ गया था, एक लड़की बेहोश है। उसने सर हिलाकर डिस्पेंसरी का ताला खोला और जख्मियों को अंदर लाने को कहा। मैंने बानों को उठाया, जबकि रीना ने शाम को सहारा दिया। उषा खुद चली आई। डॉक्टर ने बदमस्की से देखा, ये जुलूस किधर को लाता है? डॉक्टर, बाहर सर्दी बहुत है, दूसरा हम तुम्हें हर चीज़ की अदायगी करेंगे, इसलिए एतराज़ और बहस मत करो। मरीजों को देखो, पहले इस लड़की को चेक करो, इसके सर पर शदीद चोट है। डॉक्टर ने बानों को देखा तो उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। इसे अंदर लाओ। अंदर एक छोटा सर्जिकल रूम था। मैंने बानों को टेबल पर लेटाया। डॉक्टर ने उसका जख्म देखा और जल्दी से एक अलमारी से शीशे निकालकर उसकी दवा सिरंज में भरकर बानों की नस में इंजेक्ट कर दी। फिर उसकी नब्ज और घड़ी पर नजर रखकर देखने लगा। 1 मिनट बाद उसने बानों का हाथ छोड़ा। चोट ठीक नहीं है, इस इंजेक्शन का असर नहीं हुआ है, एक और इंजेक्शन देगा। अगर उसका असर भी ना हुआ तो लड़की को किसी बड़े अस्पताल ले जाने का है। क्या दिमाग मुतासर हुआ है? सर का चोट है, और क्या होगा? उसने कहा और अलमारी से एक इंजेक्शन निकालकर उसकी सील तोड़ी और सिरंज में भरकर उसे बानों के बाजू में लगा दिया। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। मेरे अंदर रफ्ता रफ्ता गुस्सा उभरने लगा। राज के पहले ही मुझ पर कई कर्ज थे और उसने उसमें बानों का भी इजाफा कर दिया था। अभी आधे घंटे बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तब तक तुम दूसरा आदमी को चेक करो, उसे गोली लगी है। गोली? ये पुलिस केस है। पुलिस को क्या पता? मैंने इंडियन रुपए वाली 1000 वाली गड्डी निकाली और उसमें से 2 नोट निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिए। ये रखो, ये मुआवजा नहीं है, इस जहमत का शुक्रिया जो तुम्हें हुई है। नोटों ने उसकी मज़ाहमत खत्म कर दी। वो बाहर आया और शाम का मुआयना किया, फिर उसे भी सर्जिकल रूम में ले आया। टेबल पर बानो लेटी थी, इसलिए उसे फैल जाने वाली कुर्सी पर बिठाया। पहले उसे जख्म सुन करने वाला इंजेक्शन दिया और जख्म साफ किया। उसके बाद अपने आलात गर्म पानी से धोए। गर्म पानी के लिए वहाँ बर्नर और शीशे का बर्तन मौजूद था। नोट लेने के बाद उसने फिर कोई सवाल ना किया। उसे शाम के पास छोड़कर मैं बाहर आया, जहाँ रीना और उषा थे। उषा ने बानो और रीना ने शाम के बारे में पूछा। शाम ठीक है, डॉक्टर उसकी गोली निकाल रहा है, लेकिन बानो की हालत ठीक नहीं है। उषा परेशान हो गई। तब क्या होगा रे? शायद उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाना पड़े, लेकिन अभी डॉक्टर ने आधे घंटे का टाइम दिया है। मैं सोच रहा था कि बानो को किसी बड़े अस्पताल ले जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वहां हमारी शनाख्ती दस्तावेजात मांगी जाती और मशकूक होने की सूरत में पुलिस को कॉल की जा सकती थी।
لیکن ڈاکٹر ناکام رہتا تو بانو کو اسپتال لے جانا لازمی بھی تھا۔ دوسری طرف رامن اینڈ کمپنی بھی ہماری تلاش میں ہو سکتی تھی۔ یہ قصبہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ پہلی آبادی یہی تھی اور رامن یہاں لازمی تلاش کرتا۔ وہ سب سے پہلے ہوٹلوں میں پوچھتا، اس کے بعد یہاں تک آنا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں واپس ڈاکٹر کے پاس آیا۔ وہ شام کے زخم سے گولی نکال چکا تھا اور اب پٹی لگا کر خون روک رہا تھا۔ شام کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، مگر اب اس پر تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ سنو ڈاکٹر، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اگر کھانے کو کچھ مل جائے تو ہم پیمنٹ کریں گے۔ کھانا مل جائے گا، چائے بھی ملے گی، پانی ادھر ڈسپینسری میں بہت ہے، کھانا چائے کچھ دیر بعد ملے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے فارغ ہو کر ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ صورت اور کردار سے قطع نظر وہ ماہر ڈاکٹر تھا۔ اس نے نہایت تیزی سے بانو اور شام کو ٹریٹمنٹ دی تھی۔ میں بانو کے پاس آیا، کلائی سے اس کی نبض دیکھی۔ پہلے کے مقابلے میں مجھے اس میں معمولی سے بہتری نظر آئی۔ اس کا سانس بھی دھیما لیکن باقاعدگی سے چل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا دماغ پر لگنے والی چوٹ فی الحال خطرناک نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے شام کی پٹی سے فارغ ہو کر بانو کے سر کی بینڈیج کی، لیکن اس نے زخم پر ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جس سے خون رک جاتا یا زخم پر دباؤ آتا۔ آدھے گھنٹے میں سے 20 منٹ گزر گئے تھے۔ اپنا کام کر کے ڈاکٹر نے دوسرے کمرے میں جا کر فون اٹھا کر کسی کو مراٹھی زبان میں ہدایت دی۔ مجھے صحیح سے نہیں معلوم، بس اندازہ تھا کہ یہ مراٹھی ہے۔ وہ شاید کھانے کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے درمیانے مداخلت کی، ہم ویجیٹیرین ہیں، میٹ نہیں کھاتے۔ ادھر میٹ ہوتا بھی نہیں ہے، ابھی 20 منٹ میں سب آ جائے گا۔ میں ہچکچا کر بولا، ڈاکٹر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے، ہمیں کپڑے بھی چاہیے۔ یہ کپڑے موسم کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر نیچے کپڑے کا دکان ہے، پر وہ صبح کو کھلے گا۔ ہم صبح تک ویٹ نہیں کر سکتے۔ راستے میں سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے مل سکتے ہیں، اگر دکان والا ہمارے لیے زحمت کرے تو ہم اسے قیمت سے اوپر دیں گے۔ اس نے سوچ کر کہا، اگر تم کو ایمرجنسی ہے تو دکان ابھی کھل سکتا ہے، میرے جاننے والے کا ہے، پر وہ یہودی ہے، اس وقت اپنی مرضی کی قیمت لے گا اور ایک پیسہ بھی کم نہیں کرے گا۔ میں خوش ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، اپنے جاننے والے کو بلاؤ، میں اسے زیادہ معاوضہ دوں گا۔ ڈاکٹر نے کسی کو کال کی اور اس سے بھی مراٹھی بولتا رہا، انداز ایسا تھا جیسے لڑ رہا ہو۔ اس نے فون بند کیا اور بولا، بہت کھڑوس بڈھا ہے، پر بزنس کا معاملہ ہے، ابھی آئے گا۔ لڑکی کا کیا حال ہے؟ وہ سرجیکل روم میں آیا جہاں بانو بدستور بے سود پڑی تھی۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، پھر بولا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب اسے بڑے اسپتال لے جانے کا ہے۔ بڑا اسپتال کہاں ملے گا؟ ادھر شملے میں۔ شملہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں فکر مند ہو گیا، دور کدھر ہے بابا، 100 میل کا دوری ہے یہاں سے، یہ مانڈی کا علاقہ ہے، شملہ تھوڑا دور ہے۔ وہ جو نام لے رہا تھا وہ سب میرے لیے اجنبی تھے، بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ ہم بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں تھے۔ اس کے کس علاقے میں تھے اور وہ کسی دوسری جگہ سے کتنا دور تھا یہ بالکل نہیں پتا تھا۔ اس کی اطلاع نے مجھے مایوس کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بانو کی حالت شاید بہتر ہو جائے اور اسے شاید کسی باقاعدہ اسپتال لے جانے کی ضرورت نہ پڑے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کی حالت کو کوئی فوری خطرہ تو نہیں ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بے ہوشی کا ٹائم بڑھے گا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے ایک لڑکا بڑے سے تھال میں گرم گرم پوریاں اور بھاجی لے آیا، ساتھ میں اچار اور چٹنی بھی تھی۔ بھوک نہیں تھی، حالانکہ دال چاول کب کے ہضم ہو چکے تھے، مگر حالات نے بھوک اڑا دی تھی، خاص طور سے بانو کی حالت نے۔ مگر جسم کی گاڑی کو چلانے کے لیے کھانا ضروری تھا۔ میں نے اوشا اور رینا کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ شام کے لیے بڑے سے گلاس میں گائے کا دودھ آیا تھا جس پر دیسی گھی تیر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بہترین خوراک تھی۔ کھانے کے دوران میں نے رینا سے کہا، میرا مشورہ ہے تم لوگ یہیں رہ جاؤ۔ یہاں کیسے؟ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں تم کو اتنی رقم دے جاؤں گا کہ تمہارے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی اور تم لوگ آرام سے چند دن یہاں رہ سکو گے۔ اس دوران میں شام کی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر تم واپس جا سکو گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ہم پر وشواس کر سکتے ہو؟ رینا نے سر ہلا کر کہا، کیا مطلب؟ تمہارے جانے کے بعد ہم پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں تمہیں اس رقم سے ہاتھ دھونا پڑیں گے جو میں تمہیں دے کر جاؤں گا۔ وہ کسی کی رقم ہے جو میں نے اسے زبردستی لی ہے، اگر تم چھپاؤ گی تب بھی پولیس اگلوا لے گی، اور تم جانتی ہو پولیس کس طرح اگلواتی ہے۔ پولیس کو اطلاع دے کر تم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گی۔ وہ ڈر گئی۔ یو آر رائٹ، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ میں نے 1 گڈی یورو کی نکال کر اسے دی۔ یہ 1 لاکھ یورو ہیں، بھارتی روپے میں 60 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ میرا خیال ہے تمہاری گاڑی اور ٹرالر کی قیمت اس سے کم ہی ہوگی، اس میں تم دونوں چیزیں نہیں لے سکتے ہو۔ وہ خوش ہو گئی، تھینک یو سو مچ۔ میں نے اسے 10,000 بھارتی روپے بھی دیے۔ یہ مقامی اخراجات کے لیے ہیں، یورو چھپا کر رکھنا، کسی کو پتہ چل گیا تو اس رقم کے لیے تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ رینا نے فوری طور پر رقم اپنے گریبان کے سیف میں غائب کر لی۔ ڈاکٹر سرجیکل روم میں تھا، اس لیے میں نے موقع دیکھ کر یہ بات کر لی۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں ان دونوں کو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ یہی نہیں بلکہ میں نے پک اپ بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کا ذکر ان لوگوں کے سامنے ضروری نہیں تھا۔ کھانے کے فوراً بعد گرما گرم چائے آ گئی۔ اس کے بعد ہم کچھ ضروریات سے فارغ ہوئے۔ اس دوران میں ڈاکٹر کا واقف کار آ گیا۔ وہ ڈاکٹر کا دوسرا نمونہ تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور ڈاکٹر سے کہا، تمہارا واقف کار تم سے کچھ زیادہ ہی نہیں ملتا؟
क्योंकि ये मेरा सगा भाई है, पर भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा भाई ना दे। उसने सर हिलाकर कहा। ठीक कहा। उसके भाई ने उसके ख्याल से इत्तेफाक किया। तेरे जैसा भाई देने से बेहतर है कि नर्क में भेज दे, वहां तुम जाएगा अपने करतूत की वजह से। डॉक्टर ने जवाब दिया, और इससे पहले कि यह बिरादराना लड़ाई तूल खींचती मैंने सीज फायर कराया। बस बस, आज के लिए इतना काफी है। तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष गुप्ता। इसकी बीवी ओबाश गुप्ता बोलती है। डॉक्टर ने मदाखलत की, जिस पर भाई ने उसे खूनी नजरों से देखा और इंकशाफ किया कि डॉक्टर शोकिया गुप्ता को उसकी बीवी क्या कहती है। शोकिया का हम काफिया ये लफ्ज कतई नाकाबिल अशात था। डॉक्टर प्लीज, यहाँ खवातीन भी हैं, आप दोनों अपने खानदानी मामलात अपनी फैमिली तक महदूद रखें। मेरे साथ एक शदीद घायल औरत भी है जिसे फौरी तौर पर किसी बड़ा अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है। इस बार मैंने जरा सख्त लहजे में कहा और डॉक्टर को मजीद 2000 पेश किए, जो उसने बिला झिझक कबूल कर लिए। इसका मतलब था कि यह फीस माकूल थी। सुभाष गुप्ता के साथ रवाना होने से पहले मैंने डॉक्टर से कहा, मेरे ये साथी सुबह तक तुम्हारे साथ होंगे, फिर इनकी किसी होटल तक रहनुमाई कर देना जहां ये चंद दिन रुक सके। तुम चिंता मत करो, उसने मसरूर लहजे में कहा। चंद घंटों में 4000 कमाकर वो खुश था। किसी बड़े शहर का डॉक्टर होता तो इसी केस के 2-3 गुना ज्यादा वसूल कर लेता। मैंने उषा को वहीं रुकने और बानों की देखभाल करने का कहा। सुभाष की दुकान नीचे सड़क पर थी। रात गहरी होने के साथ धुंध भी उतर आई थी, इसलिए 20 गज के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा था। दुकान छोटी थी, लेकिन सुभाष ने उसमें दुनिया जहां का माल ठूस रखा था। मैंने अपने लिए 2 अदद जीन्स की पैंट्स और शर्ट्स के साथ हल्की जैकेट ले ली। तकरीबन ऐसा ही लिबास उषा के लिए लिया, अलबत्ता बानों के लिए गर्म जैकेट और छोटा कंबल ले लिया। सुभाष के पास जूते भी थे। अपने लिए मैंने जॉगर्स दिए और उषा के लिए ऐसे लेदर शूज लिए जिनमें चलने फिरने में आसानी हो। ये सारा सामान एक बैग में आ गया। सुभाष ने मौके से फायदा उठाकर 3 गुना ज्यादा दाम मांगे, जो मैंने अदा किए तो वो बेहोश होते होते बचा। उसका ख्याल था कि भावताओं के बाद मैं उसे दुगने दाम दूंगा। एक चीज और चाहिए। हुक्म करो जी। मेरे पास पिकअप है, लेकिन मुझे बेहोश मरीजा को ले जाना है, उसके लिए गाड़ी दरकार है। इधर टैक्सी तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट कार होगी। एक लौंडा है रपन कुमार, वो चलाता है, उसे बुला लो। मेरे पास समय कम है। वो रात को नहीं जाता, लेकिन मैं बात करता है। उसने मोबाइल निकाला। उससे कहना मैं नॉर्मल किराए से दुगना दूंगा, टिप अलग मिलेगी। खासी देर बाद रपन कुमार ने कॉल रिसीव की और सुभाष को बेनुकत सुनाई। जवाब में उसने भी बहुत कुछ कहा और फिर मेरे इशारे पर असल बात पे आया। पहले तो रपन कुमार ने इस वक्त स्वर्ग जाने से भी इनकार किया, लेकिन जब सुभाष ने मेरी पेशकश दोहराई तो वो नर्क जाने को भी तैयार हो गया। 10 मिनट बाद वो आया। नाम के बरक्स वो किसी किस्म का कुमार नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो चीनी फिल्मों का एक्स्ट्रा लग रहा था, क्योंकि उसके नक्कूश चीनी थे। उस रियासत में रहने वाले मकामी अफराद के नक्कूश तिब्बती थे, जो चीनियों से मुशाबा है। वो 20-21 बरस का नौजवान था। गाड़ी असल में उसके बाप की थी, लेकिन वो इन दिनों दिल्ली गया हुआ था। कहाँ जाना है? कितना लोग है? उसने आते ही पूछा। शिमले जाना है और 3 अफराद हैं, एक मरीजा है। उसे जल्द से जल्द शिमले के किसी अच्छे अस्पताल तक पहुंचाना है। ठीक है, 3000 होगा। मंजूर है। अगर तुमने जल्दी और आराम से पहुंचाया तो इनाम अलग मिलेगा। उसने सर खुजाया। जल्दी और आराम, दोनों काम एक साथ? मतलब ये कि रफ्तार तेजी रखना, लेकिन गाड़ी को झटके ना लगे, बीमार को तकलीफ ना हो। अब तुम फटाफट गाड़ी शोकिया गुप्ता की डिस्पेंसरी तक ले जाओ। मैं वापस आया। सुभाष गुप्ता दुकान में रह गया था। रीना और उषा मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उषा को कपड़े दिए, ये पहन कर आओ। वो बाथरूम में चली गई। मैं रीना के साथ शाम के पास आया। वो मजीद बेहतर हालत में था। डॉक्टर ऊपर चला गया था, इसलिए मैंने मौके से फायदा उठाकर शाम से भी बात कर ली और उसे समझा दिया कि पुलिस या मेरे दुश्मनों के पास जाने की सूरत में नुकसान उन्हें होगा। मैंने रीना को 1 लाख यूरो की रकम दी है, जो तुम्हारे कुल नुकसान से कई गुना ज्यादा है, और मैं पिकअप भी छोड़े जा रहा हूँ। अगर रीना को ड्राइविंग आती है तो तुम कल ही यहाँ से जा सकते हो। हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे और ना ही उन लोगों से राब्ता करने का कोई इरादा है हमारा। शाम ने मुझे यकीन दिलाया। तुम लोग की आफियत इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, वरना उन लोगों की सफाकी तुम देख चुके हो। मैंने उसे मजीद डराया, अगर उनके हाथ लग गए तो वो अजियत दे देकर मार देंगे। रीना और शाम के तासुरात से लग रहा था कि वो सुबह होते यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं भी यही चाहता था। उषा लिबास बदल कर आई। पैंट शर्ट दोनों उसके नाम के मुताबिक थे और वो उनमें कहीं अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, फिर उषा की मदद से बानों को जैकेट पहनाई। रपन कुमार अपनी निसान कार ले आया था। ये 16-17 साल पुरानी कार थी, लेकिन बेहतरीन हालत में और अंदर से खासी कुशादा थी। हमें ऐसी ही गाड़ी दरकार थी। मैंने बानों को उठाकर उसकी अकबी सीट पर लिटाया और उषा भी वहीं एक कोने में आ गई। वो बानों को भी संभालती। उस पहाड़ी रास्ते पर झटके लाजमी थे। मैं आगे आ जाता। मैंने रपन से कहा, डिक्की खोलो, सामान रखना है। वो डिक्की खोलने लगा और मैं पिकअप की तरफ आया ताकि असलहे वाला बैग ले सकूं। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे फ्रंट सीट के आगे खला नजर आया। हाथ मारने पर तस्दीक हो गई कि वहां से बैग गायब था। एकदम मेरे अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने बेसाख्ता आसपास देखा। मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल था, और अगर रामन एंड कंपनी यहाँ आ गई थी तो उस एक पिस्तौल से मुकाबला मुश्किल था। मगर जहां तक नजर जाती कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं वापस कार तक आया और डिक्की में कपड़ों वाला बैग रखा।
रीना बाहर आई थी। मैंने उसे पिकअप की चाबी दी। होशियार रहना, दुश्मन यहां भी आ सकता है। उसका रंग उड़ गया। अब मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे जाने के बाद वो आ गए तो? अब तक मुझे आसपास कोई मशकूक फर्द नजर नहीं आया था, बल्कि सिरे से कोई आदमी ही नहीं था। सर्दी में सब अपने अपने घरों में मुक़िद हो गए थे। वैसे भी शहरों से हटकर गांव देहात में जल्द सोने का रिवाज है। कुछ देर बाद मुझे लगने लगा कि असलहे वाले बैग की गुमशुदगी रामन एंड कंपनी का काम नहीं है। अगर वो यहाँ तक आए होते तो सिर्फ असलहा गायब करने पर इक्तफा न करते, बल्कि अब तक धावा बोल चुके होते। हम सब सामने थे और मैं सिर्फ एक पिस्तौल से मुसल्ला था। रामन के पास मुझ पर काबू पाने या मुझे कत्ल करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था? ये सब सोचते हुए मेरे जहन में ख्याल आ रहा था। मैंने रीना को मशवरा दिया, पिकअप यहाँ से हटाकर खड़ी कर दो और डिस्पेंसरी के अंदर रहना। नहीं, डॉक्टर हमें अपने मकान में ले जा रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है, मैंने कहा और अपन कुमार के साथ वाली सीट पर आ गया। अपना ख्याल रखना, तुम लोग भी। रीना ने हाथ हिलाया।